Danas ću napraviti slanu rozen tortu. Dobrodošli u moju kuhinju. Za pripremu ove torte bit će nam potrebno ajvar, pavlaka, kiseli krastavci, sir, šunka, majonez, kačkavalj i naravno slane kore za rozen tortu. Prvo ću sjediniti pavlaku, sir i majonez. To će biti osnovni beli fil. U činiju staviti 500 g sitnog sira ili nekog kremastog sira. Zatim dodati 400 g kisele pavlake sa 20% mlečne masti. Kratko izmešati, a potom dodati i 150 g majoneza. Sve ovo sada dobro sjediniti i ovo će biti osnovni beli fil koji ćemo koristiti i kao beli fil i kao osnovu za fil od ajvara, jaja i krastavaca. I sada ću prvo napraviti crveni fil. Ovdje imam 3 pune supene kašike ajvara i preko tog ajvara ću dodati 2 do 3 onako ne vrhom pune, ali ravne kašike belog fila. Dobro izmiješati i to će biti crveni deo fila koji ćemo koristiti za filovanje jedne rozen kore. Zatim ovdje imam otprilike oko 100 g kiselih krastavaca koje je potrebno da izrendate na sitnije rende, a potom kroz cediljku ili kroz dlanove dobro da iscedite višak soka. Također i tu dodati 2 do 3 kašike belog fila i ovaj fil će se koristiti samo jednom. U pakovanju ima 7 ovih tankih prhkih rozen kora i sada ću krenuti sa filovanjem. Naravno, vidjet ćete u videu, stajaći i u opisu videa, ali ja ću usput i probati da objasnim. Na prvu koru stavite vrlo malo belog fila, 2 do 3 kašike, a potom poređate ovu pizza šunku. Ja uvek koristim ovu kockastu zato što mi je zaista mnogo jednostavnije u odnosu na okruglu da nafilujem. Donji deo kore premažete sa vrlo malo belog fila i taj donji deo preklopite od dole da bude da se zalepi na šunku. Ovo radimo kako se ne bi desilo da kora sklizne sa same šunke. Zatim drugi red, preko druge kore opet ide malo belog fila, kao što rekoh otprilike 2 do 3 kašike i od gore staviti kačkavalj koji je potrebno da bude isečen što tanje. Također sada da se ne bi kora pomakla sa kačkavalja, isto donji deo kore je potrebno premazati u tankom sloju sa belim filom i taj donji deo koji premažete belim filom preklapate preko kačkavalja. Zatim sljedeća kora opet ide beli fil. A zatim opet jedan red ove šunke. Naravno, opet kad god filujete da li šunku ili kačkavalj, sljedeću koru, donji deo, premažete sa malo belog fila i preklopite. Blago rukom pritisnite, nemojte previše kako ne bi surov fil i kore pukle, a zatim sada na sljedeću koru ide onaj fil sa ajvarom. Zatim sljedeća kora, blago pritisnete rukom i sada ide fil sa kiselim krastavčićima. Stavljate sljedeću koru, također pritisnete blago rukom i preko te kore opet ide 2 do 3 kašike običnog belog fila. Ovdje sam izrendala 4 jaja i dodat ću samo 1 kašiku ove smese kako bi mi bilo lakše da preko ovog belog fila razmažem jaja i da se ne bi desilo da na sljedeću koru kada stavim da se gornja kora odlepljuje od ovog donjeg fila. I sam fil će biti jako kremast, neće se desiti da se jaja onako rone i prilikom sečenja da ispadaju van korica.
Sljedeću koru, kada stavite, to je i posljednja kora, pritisnete rukom, razmažete ovako sa strane. Ono što je bitno je sada da beli fil ostavite 3 do 4 kašike sa strane u frižider. Ja uvek ovako radim da prvo stavim prijanjajuću foliju, zatim od gore jednu daščicu i sat, 2 vremena u frižider da se ovo stegne, da se ne bi korice podigle i razdvojile. Kada omekša torta, izvučete iz frižidera, skinete prozirnu ovu foliju, a zatim premažete ostatkom belog fila svugde u krug. Od gore ukrasite sa još otprilike 2 kuvana izrendana jaja i malo kačkavalja. Tortu vratite u frižider na nekih još pola sata i ono što je zahvalno kod ove torte što zaista ona brzo omekša i već nakon 2 sata hlađenja možete je poslužiti. Jedna od zaista predivnih torti, mogu slobodno reći da je ovo kraljica slanih torti, naročito kada su u pitanju slave i razne proslave. Probajte, zasigurno znam da ćete se oduševiti i da će vam svakako uspjeti. Ja vam želim prijatno.